کوئی ابہام نہ رہے، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم غیر متزلزل ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی چیف کا قوم کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، منگلا اسٹرائک کور کی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کو سراہا۔ مشقوں میں مختلف جدید صلاحیتوں کا استعمال، کثیر المقاصد لڑاکا طیارے، طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپوں کا استعمال۔ فوجی دستوں نے ہم آہنگ جارحانہ چالوں کے دوران غیر معمولی جنگ، ہم آہنگی، پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مشق جنگی تیاری، میدان جنگ میں ہم آہنگی اور جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عملی یکسوئی کو جنگی حالات میں جانچنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ حکومتی قیادت پرعزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستانی قوم متحد و اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی خطرے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پاکستان میں عسکریت پسندوں کو فنڈنگ، تربیت اور بھیجنے میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا، بے پناہ انسانی اور معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملاقات میں پہلگام حملے کے بعد بھارت موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی قیادت کی جانب سے بغیر کسی تحقیقات کے لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل اور ذمہ دارانہ انداز میں صورتحال سے نپٹنے کو سراہا۔ کہا پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور اہم قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ دہشت گردی بہانہ ہے، ہمارا سندھو نشانہ ہے۔ گجرات کا قصائی مودی سندھو پر حملہ آور ہے۔ ہم مودی کے یک طرفہ فیصلے کو نہیں مانتے۔ اگر سندھو پر حملہ کیا گیا تو جواب دیا جائے گا۔ سندھو سے پانی بہے گا یا تمہارا خون۔ ہم اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی بہادر افواج بھارت کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جلسے سے خطاب۔ کہا کہ بھارت میں اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو وہ دہشت گردوں کو سزا دے، پاکستان پر الزام مت لگائے۔ پہلگام واقعے کا اگر کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دو، ہم دنیا کے سامنے مودی کے بھارت کو بے نقاب کر دیں گے۔ دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت پرامن نہیں، جنگ چھیڑنے والا ملک ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مودی کو سندھ کے عوام کا گلا گونڈنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو کا سندھ میں زرعی انقلاب لانے کا وعدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ کیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس کے حوالے سے آبی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا کہ بھارتی آبی جارحیت قبول نہیں، پانی پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کو ایسے وقت میں جب وہ معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، ایسے کسی بھی واقعے میں ملوث ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کی قربانیوں کو اجاگر کیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی۔ قطر کے امیر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل سفیر عاصم افتخار احمد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے حوالے سے گفتگو۔ عاصم افتخار احمد کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را پہلگام حملے کے منصوبہ ساز۔ خفیہ دستاویز منظر عام پر۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب۔
दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ख़राब कर दिया। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुसलमानों पर हमला बनकर उभरे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकासद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। पाक फ़ज़ाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हरदम तैयार। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई प्रोफेशनल और मुअस्सर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेलाना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाक फ़ज़ाइया किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने फ़ज़ाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क के लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। भारत फ़ज़ाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इज़हार। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को अपने ही तब्दील किया जा चुका। नायब फ़ज़ाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल नरमित यशोर तिवारी भारतीय फ़ज़ाइया के नए नायब सूबाई सरबराह मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। भारत का पानी को जारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी फरीक को सिंतास मुआहदे से यकतरफा तौर पर इनहराफ का हक नहीं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल भारत के प्रोपोगंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा दस्तगी का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा कि तुर्किया को अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ना सिर्फ एक जज्बाती या अखलाकी फ़र्ज़ है बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बातचीत से मसाइल हल करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान हामियों का एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन में सिख कम्यूनिटी के साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के झंडे और भारत मुखालिफ पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन की जानिब से भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम और खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंटरनेशनल मीडिया में मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब करने लगा।
BBC ने पहलगाम हमले से मुतालिक मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। BBC ने सवाल उठाया, पहलगाम जैसे सियाहती मुकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। हमले के बाद पुलिस कम अज़ कम 1 घंटे के बाद जाए वक़ूआ पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम पहुंचने में तो देर हुई, मगर चंद घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थीं। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सियाहते हैं वहाँ एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि BBC की ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारतीय फौज पहलगाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। भारत को चाहिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, लेस्को के 560 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आंधी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 1 घंटे के लिए फदाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। जद्दा, मदीना, दुबई, शारजाह, मस्कत की परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बायस सेक्टर G12 में ज़ेर तमीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में दरख्त गिरने से एहलकार जख्मी। खानपुर हज़ारा में आंधी के बायस दीवार गिर गई, 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मेन GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक गिरवानी मुतासर। मुरीदकी में शादी वाले घर की छत गिर गई, दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। गुलियात में गरज चमक के साथ बारिश। मलका कोहसार मरी में भी बादल जम कर बरसे। तलागंग, कलर कहार, हरीपुर, अटक शहर और गिरदोनमा में भी मूसलाधार बारिश। गुजवाला, चेहलम और चिकवाल, गिरदोनमा में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मुतादद मकामात पर दरख्त उखड़ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत तवानाई सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए मुअस्सर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मुसाबकती पैदावार पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दियामिर बादशाह डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत।